مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز. في هذا الدرس سنتكلم عن الرياضة. إذا حوار بين l'employé dans une association أي موظف في une association sportive أي في جمعية رياضية مع لطيفة. موظف في جمعية رياضية مع لطيفة. إذن association جمعية سبورتيف رياضية. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الحوارات، حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية. الدرس 28. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. L'employé, Madame, je peux vous renseigner, je peux vous renseigner. Madame, je peux vous renseigner. إذن l'employé الموظف. Madame سيدتي, je peux هل يمكنني vous renseigner أقدم لك معلومات. Je peux vous renseigner. هل يمكنني أن أقدم لك معلومات؟ إذن les renseignements وهي المعلومات. Madame, je peux vous renseigner. إذن هنا je peux يمكنني. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. إذن je peux يمكنني أو أستطيع. يمكن أن تستعمل je peux لإنتاج جمل. إذن l'employé, Madame, je peux vous renseigner. Madame, je peux vous renseigner. الموظف سيدتي هل يمكننا أن نقدم لك معلومات. إذن لطيفة bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une brochure? Une brochure. Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une brochure? إذن لطيفة bonjour, مرحبا. Je voudrais أود الحصول مثلا على بعض renseignements المعلومات sur votre association عن جمعيتكم association sportive. لماذا قلنا v ولم نقل f sportif؟ لأن association مؤنث. L'association sportive, un cours sportif, لأن le cours masculin, l'association féminin, une association. إذن جمعيتكم الرياضية sportive. S'il vous plaît, من فضلك. Est-ce que vous avez une brochure? هل لديك كتيب خاص؟ إذن خاص بهذه الجمعية. هذا الكتيب خاص بالرياضات التي يتمرن عليها الأشخاص. إذن bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une brochure? أعيدوا معي. Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une brochure? إذن يمكنكم أن تكتبوا في مذكرة أو في التعليق أو أن ترددوا 10 مرات je voudrais des renseignements. Je voudrais des renseignements. إذن أريد معلومات أو أود الحصول على معلومات أو على بعض المعلومات. إذن bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une brochure? L'employé, bien sûr. Madame, voici
une brochure avec toutes nos activités. Bien sûr, madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. الموظف l'employé bien sûr بالطبع إذا bien sûr بالطبع أو أكيد madame يا سيدتي voici هذا هو une brochure أي هذا هو الكتيب أو هذا هو كتيب الخاص أي الكتيب الذي أو الكتاب الذي يعرف على الأنشطة التي تقوم بها الجمعية. إذن الخاص avec toutes nos activités بجميع أنشطتنا. إذن إذا صح الكلام أو إذا صحت الترجمة بروشور يعني الكتيب الخاص أو الكتاب الخاص. الكتيب لأنه يكون صغير جدا وتصغير لكتاب. إذن bien sûr madame voici une brochure avec toutes nos activités. إذن دائما bien sûr بالطبع وهي الكلمة التي يمكن أن ترددها أو تكتبها في مذكرة أو في التعليق. bien sûr bien sûr madame voici une brochure avec toutes nos activités. بالطبع يا سيدتي هذا هو الكتيب الخاص بجميع أنشطتنا. bien sûr madame voici une brochure avec toutes nos activités. الخاص بجمعيتنا الكتيب الخاص بجمعيتنا أو الكتيب الخاص بجميع أنشطتنا. Latifa, est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez un site internet? إذا لطيفة إذا لطيفة est-ce que vous avez هل لديك هنا هل لديكم ولكن دائما نتكلم عن أسلوب الأدب un site internet موقع على شبكة الانترنت أو موقع إلكتروني. Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez هل لديك Est-ce que vous avez هل لديك un site internet موقع على شبكة الانترنت موقع على شبكة الانترنت. لاحظ معي est-ce que vous avez est-ce que vous avez est-ce que هل vous avez لديك إذا يمكن أن تستعمل est-ce que vous avez un stylo هل لديك قلم. إذا est-ce que vous avez يمكن أن تستعملها الآن وتطرح السؤال أو يمكن أن تكتب في مذكرة est-ce que vous avez أو في التعليق. اسألوا بعضكم البعض في التعليق est-ce que vous avez كذا est-ce que vous avez un stylo est-ce que vous avez des enfants est-ce que vous avez هل لديك أولاد هل لديك قلم وما شابه. L'employé non pas encore non pas encore. L'employé non pas encore. الموظف لا ليس بعد non لا pas encore ليس بعد pas encore ليس بعد. إذا الكلمة المهمة هنا هي pas encore pas encore non pas encore لا ليس بعد. Latifa, est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? Est-ce que vous organisez des stages? إذن لطيفة est-ce que vous organisez هل تنظمون أو هل تنظم. هنا تتكلم مع l'employé الموظف est-ce que هل vous organisez تنظمون وهي الترجمة الحرفية ولكن هنا تتكلم بأسلوب الآداب مع l'employé. des stages تدريبات de tennis أي tennis pendant خلال أو أثناء pendant تعني خلال أو أثناء les vacances العطل.
Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? إذن est-ce que هل est-ce que تعني هل يمكن أن تستعملوا est-ce que لتطرحوا السؤال. est-ce que vous organisez هل تنظمون est-ce que vous organisez هل تنظمون des stages est-ce que vous organisez des stages هل تنظمون تدريبات. إذن أعيدوا معي est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? L'employé, oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. Oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. Oui, الموظف. Oui, نعم. L'employé, الموظف. Oui, نعم. Il y a des stages. هناك des stages تدريبات d'une semaine لمدة أسبوع pendant. إذن une semaine لمدة أسبوع واحد أو لمدة أسبوع pendant خلال les vacances scolaires خلال العطل المدرسية أو خلال أيام العطل المدرسية. يمكن أن نحذف أيام ونقول خلال العطل المدرسية وهنا لمدة أسبوع. Oui, il y a des stages. Il y a des stages. هناك تدريبات d'une semaine لمدة أسبوع pendant خلال les vacances scolaires العطل المدرسية. يمكن أن تستعمل il y a يوجد. Il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. أعيدوا معي. Oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. إذن يمكنكم أن تعيدوا الجمل أو تعيدوا كتابة هذا الحوار في التعليق أو في مذكرة مثلا. Latifa, est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet? Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet? Latifa ou Latifa, est-ce que هل je peux يمكنني maintenant الآن أو inscrire تسجيل maintenant الآن mes enfants أولادي. إذن maintenant الآن هل يمكن تسجيل أولادي الآن أو هل يمكن تسجيل الآن أولادي au stage du mois de juillet. au stage في التدريب du mois أي شهر mois شهر de juillet Julius. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet. إذن دائما est-ce que تعني هل. est-ce que je peux هل يمكنني هل أستطيع. est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet. est-ce que je peux maintenant الآن. هناك من يقول maintenant هناك من يقول maintenant هناك من يقول maintenant. إذن mes enfants أطفالي. est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants. إذن mes enfants أطفالي. tes enfants أطفالك. tes enfants أطفالك. ses enfants أطفاله. ses enfants أطفاله. إذن يمكن نقول je peux inscrire maintenant mes enfants. tu peux هنا tu peux inscrire maintenant tes enfants أو il peut avec tes نحذف أكسون نضع tes il peut inscrire maintenant ses enfants au stage
du mois de juillet. إذن يمكنكم أن تضعوا حوارات بأسلوب آخر. اكتبوا هذا في التعليق أو في مذكرة وحاولوا أن تتكلموا أنتم مع أصدقائكم. إذن l'employé non en fait les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. Non, en fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. إذن l'employé الموظف non لا en fait في الواقع en fait تعني في الواقع les inscriptions التسجيلات أو التسجيل عموما ne sont pas إذن تسجيلات أو التسجيل ne sont pas ليست ouverte مفتوحة encore بعد. إذا ne sont pas encore ouvertes ليست مفتوحة بعد ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire يمكنك القيام بالتسجيل أو faire l'inscription التسجيل à partir du 1er juin من 1 يونيو أو ابتداء à partir ابتداء من 1 يونيو. إذن non, en fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. Non, en fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. إذن en fait في الواقع en fait في الواقع يمكن أن تستعملوا en fait أن تنطقوه أو تكتبوا به جمل en fait في الواقع non en fait les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. Vous pouvez faire يمكنك القيام vous pouvez faire يمكنك القيام. إذا سأقرأ الحوار قراءة عادية. L'employé Madame, je peux vous renseigner. Madame, je peux vous renseigner. سيدتي هل يمكن أن أقدم لك معلومات. Bonjour, je voudrais des renseignements. أي لطيفة. Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une brochure? Bonjour, je voudrais des renseignements sur votre association sportive. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une brochure? إذا لطيفة مرحبا أود الحصول على بعض المعلومات عن جمعيتكم الرياضية. من فضلك هل لديك كتيب خاص أو كتاب خاص؟ L'employé, bien sûr madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. Bien sûr madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. إذا l'employé dit أي الموظف يقول bien sûr madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. الموظف بالطبع يا سيدتي هذا هو الكتيب الخاص بجميع أنشطتنا. لطيفة est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez un site internet? هل لديك موقع على شبكة الانترنت؟ Est-ce que vous avez un site internet? هل لديكم يمكن نقول لديكم موقع على شبكة الانترنت. L'employé non pas encore. Non pas encore. لا ليس بعد. Non pas encore. لا ليس بعد. لطيفة est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? هل تنظم تدريبات تنس خلال العطل؟ L'employé oui, il y a des stages d'une semaine pendant les vacances scolaires. نعم هناك تدريبات لمدة أسبوع واحد خلال أيام العطل المدرسية. لطيفة est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet?
Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet? هل يمكنني تسجيل أولادي الآن في تدريب شهر يوليوز؟ L'employé: non. En fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. Non. En fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous pouvez faire l'inscription à partir du 1er juin. إذا مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. يمكنك الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. حاولوا أن تشاهدوا القواعد ثم الحوارات ثم الجمل ثم النطق والسماع والقصص والصرف والتحويل. اضغطوا على هذه الروابط الموجودة أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. ويمكنك أن تشاهد درس من كل قائمة إن كنت تريد أن تتعلم بهذه الطريقة. وأيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر. أي يمكنكم الضغط على هذه الروابط لمن لديه مستوى متوسط. ويمكنكم أيضا مشاهدة الجمل الأساسية في الفرنسية، أي الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيون للتحدث والتكلم باللغة الفرنسية، وهي غنية بالعبارات والمفردات والكلمات التي يستعملها الفرنسيون. حاولوا أن تتعلموا عبر هذه البرامج، فهي برامج بسيطة وسهلة أقدمها بطريقة سلسة، أي بطريقة يمكن أن تتعلم بها حتى وإن كنت أمي لا تعرف الكتابة والقراءة. إذن حاولوا أن تتعلموا من هذه الدروس فهي مهمة جدا. وحاولوا أن تشاركوا هذه الروابط عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر. حاولوا أن تنسخوا هذه الروابط وتضعوها في الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.